ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ১১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের এবং সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করল জীবন্তী ব্যাংকের শাখা। কান্দির জীবন্তী ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে ১১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার জীবন্তীতে ব্যাংকের কিছু গ্রাহক এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য নিয়ে একটি আলোচনা এবং বিশেষ অতিথি এবং স্টাফ ও গ্রাহকদের বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি জীবন্তী ব্যাংক শাখার পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জীবন্তী শাখার ম্যানেজার। পাশাপাশি সাধারণ গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয় যেমন ব্যাংকের পাসবইয়ের আধার লিঙ্ক সমস্যা, সঠিক সময়ে টাকা না পাওয়া, আপডেট সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ে জীবন্তী শাখার ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, জীবন্তীর ব্যাংকের গ্রাহকদের ব্যবহার খুব ভালো। তারা সাহায্য করেন বলেই প্রতিনিয়ত ব্যাংক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রাহকদের পরিষেবা সংক্রান্ত অনেক সমস্যা ছিল, তার বেশিরভাগটাই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনে আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানান। আমি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আমি ভালো থেকে দেখছি। আমার জীবনে 82 সাল থেকে আমি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সাথে যে ব্যবহার করছি তাতে আমি লাভবান হয়েছি, অনেক লাভবান হয়েছি। আর ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আমাদেরকেও দেখে, সাধারণ মানুষকে দেখে। আপনি কি বার্তা দেবেন আজকে দিনে দাঁড়িয়ে? আজকে যে ম্যাডামটা করলো এটা খুব শুভনীয় ব্যাপার, এটা খুব ভালো জিনিস। তা আমার মধ্যে খুব ভালো হয়েছে। আমি ম্যাডামকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। গ্রাহক থেকে কিছু আবেদন রাখবেন? গ্রাহক থেকে যারা গ্রামের মানুষ গ্রাহক আছে, গ্রাহক খুব ভালো, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গ্রাহক সবচেয়ে ভালো। আর এই ব্যাংকের সাথে যারা কারবার করবে না তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। পাবলিক ব্যাংক আর এই ব্যাংকের পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, আপনার নামটা কি বলবেন? আমার নাম করুণাময় চন্দ্র ট্রেডার্স, জীবন্তী। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए मातृ संस्था है और हमारा पंच लाइन है रिश्तों की जमा पूंजी। हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। कस्टमर हैं तो हम हैं, अगर कस्टमर ही ना रहे तो फिर ना बैंक रहेगा और ना हम रहेंगे। तो हमारे लिए कस्टमर सबसे सर्वोपरि है, ग्राहक सर्वोपरि है। और हमारा यही प्रयास रहता है हमेशा कि उतार चढ़ाव के बावजूद कस्टमर का सर्विस में कोई कमी ना आने दिया जाए। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इतने संघर्ष करते हैं हम लोग। बहुत बड़े दायरे में हमारा शाखा जो है ग्राहकों को कवर करता है। लगभग 20 से 25 गांव को अकेले ये बैंक ऑफ इंडिया जीवंती शाखा कवर करता है। दूर दूर तक कोई बैंक की शाखा नहीं है और स्टाफ भी हम लोगों के पास बहुत कम रहता है। और काफ़ी लगभग 45,000 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं हमारे पास कस्टमर्स के, और भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन ये भीड़ हमारे उत्साह को कभी नहीं तोड़ सकता है। हमारा उत्साह हमेशा उसी तरह से बरकरार रहेगा। जब 10 बजे हम लोग अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और ये निर्णय करके आते हैं कि आज कस्टमर को अच्छा सर्विस करके देना है, तो ये आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों का भरोसा है जो आप लोगों ने हम पर जताया है। हम लोगों के साथ प्यार आप लोगों का इसी तरह से बना रहे, सबका सहयोग बना रहे, ताकि हम लोग आगे भी अच्छा करें। और आप लोगों के सहयोग से मजबूती से हम लोग मार्केट में खड़े हैं। और बैंक ऑफ इंडिया आज 7 सितंबर 2024 को अपना 119वां स्थापना दिवस मना रहा है। और बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग लिव BOI, लॉन्ग लिव द कस्टमर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम ध्रुव कुमार मिश्रा, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जीवंती ब्रांच। জীবন্তী থেকে শাহিন শেখ ও উমার শেখের রিপোর্ট, চেতনা নিউজ।